Good morning. Buenos días. It's a pleasure for me to be here. Para mí un placer estar aquí con ustedes. Que Dios les bendiga hoy. May God bless you today. Es un privilegio y quiero darle gracias por la oportunidad It's a privilege, and I want to thank the Lord for the opportunity de contar lo que Dios está haciendo en Panamá. to tell you about what God's doing in Panama. Creo que no es el ministerio personal de ninguno de nosotros. I don't think it's the personal ministry of any one of us. Es un Dios que quiere salvar, It's the God that wants to un save. Dios que nos ama, It's God who loves us. que quiere justificar al ser humano He's the one who wants to justify y us quiere darle la oportunidad a cada persona and to give every person the opportunity en diferentes regiones in different regions para que vuelvan a Dios so that they can come back to God. y realmente podamos tener una genuina salvación en Dios. And then we can really have a genuine salvation from God. Y cuando el Señor me permitió conocer la verdad, ¿Cómo? cuando el Señor me permitió conocer la verdad When the Lord allowed me to know the truth y realmente participar de una verdadera iglesia, and to really participate in a true church, una iglesia genuina, a genuine church, no un grupo religioso, not just a religious group, sino personas llamadas por Dios. but really people called by God, Yo pude ver la diferencia I could see the difference. y realmente el Señor me mostró esta verdad And the Lord really showed me that truth. y de la manera que Él no lo hizo con egoísmo. And the way that He did things with no egoism or self-interest. El Señor me llamó para servirle. The Lord called me to serve Him. Como mencionó hermano Roberto, trabajé por 8 años como educador. Like Brother Robert had mentioned, I was a school teacher for 8 years. Fui preparado en comunicación social. And I also had a training in reporting, social communication, journalism. Y trabajé en esto por algunos años. And I worked in that for several years also. Pero cuando conocí la verdad del Señor, But when I came to know the Lord's truth, Dios puso una carga grande en nuestro corazón. the Lord put a great burden on my heart. Me hice parte de la iglesia Mission Boulevard en Fayetteville So I became a member of the Mission Boulevard Baptist Church there in Fayetteville, Arkansas. y podía comparar el desarrollo que las iglesias tienen aquí en Estados Unidos. And I was able to compare the development that the churches have here in the United States En aquel entonces veía que casas podían tener 2 o 3 Biblias cada uno. and how that people here in their home have maybe 2 or 3 Bibles. Hablaba con personas en la calle y todo el mundo profesaba ser cristiano. I talked to people in the street and every single person said they were a Christian. Yo recuerdo en un viaje por Oregon, I remember I made a trip to Oregon miraba 2 o 3 iglesias bautistas muy cerca una de la otra and I saw 2 or 3 Baptist churches right just in the same neighborhood. y me hizo pensar en el interior de Panamá. And it made me think about the interior of Panama. Yo dije, no tenemos ninguna iglesia bautista independiente por toda esta región. And I said, wow, we don't have even a single independent Baptist church in this entire region. Uno puede mirar provincias enteras A person can go to Panama and see whole provinces con la necesidad del verdadero evangelio. that have a need for the true gospel. Yo doy gracias al Señor So I thank the Lord que Dios me cambió de empresa. that God changed my business. Antes servía a los hombres. Before I was serving men, Estaba muy ocupado en diferentes cosas. and I was all very busy with all kinds of different things. Como mencioné, trabajé transmitiendo noticias Like I mentioned, I was a journalist and did the news reports, y posiblemente igual que aquí. maybe kind of similar to here. Cada vez que escuchas las noticias, la mayoría son malas. Sometimes when you hear the news here, most of the time it's bad news. Ahora sirviendo al Señor, But now serving the Lord, estoy en una mejor compañía, I'm in a better company con un mejor jefe and I've got a better boss. y estoy transmitiendo buenas nuevas, And I'm presenting a good news now. unas noticias que nunca mueren, Some news that never dies, que siempre están ahí that's always y present, que sirven de bendición a las personas. and that is a blessing to people. Entendí claramente la gran comisión, I understood very clearly the Great Commission. algo bonito en el corazón de un cristiano It's a beautiful thing in the heart of a Christian, es que queremos realmente ayudar a otros, is that we really want to help other people. queremos compartir esa verdad con otras We personas. really want to share this truth with other people. Comenzamos hace ya 15 años, Hace 15 años, starting about 15 years ago, que fui ordenado en la iglesia I was ordained by the church, y enviado para hacer el trabajo misionero and I was sent out to do the missionary work y hacer realidad un sueño. and to make a dream come true. Queríamos ver a Panamá como un país de la Biblia, We want to see Panama become a country of the Bible, una nación que haga caso al consejo de Dios, a nation that really pays attention to what God says, God's advice, una nación que regrese a los principios del Señor. a nation that comes back to God's principles. Realmente alguien preguntó antes de cuánto ha afectado los libros a las escuelas. Somebody asked the question earlier, how much effect have the school books had?
En todo mi entrenamiento y mi educación, In all of my training and education, soy malo en las matemáticas. I've always been bad at math. Pero iniciamos con un 13% de la población que se considera cristiana en Panamá. But when I began my ministry, there was 13% of the population claimed to be Christian, or, believers in Christ, evangelical. Realmente un 85% profesaba ser católico. And 85% of the population professed Catholicism. En el día de hoy, But today, las estadísticas que se manejan, the statistics are saying que hay un 25% de personas que profesan ser cristianos that there's a 25% evangelical population now, y un 68% en el and catolicismo. 68% Catholic population. Parece que alguien está leyendo la Biblia. Somebody's reading the Bible. Es la palabra de Dios que convierte el alma. Because it's the Word of God that converts the soul. Por algunos años comencé haciendo programas en la radio. I produced radio programs for many years. Es lo que conocía de poder transmitir noticias e información a otras personas. And what I knew I was able to transmit in the form of news to other people. Estuvimos en más de 17 estaciones de radio. We were in 16 different radio stations. No sabemos cuántas personas han recibido a Cristo. Don't know how many people have received Pero hay Christ. muchas experiencias interesantes que nos animan. But there are some interesting experiences encourage us. Cuando la palabra de Dios sale al pueblo, When the Word of God goes out to the people, cuando la gente escucha el mensaje de Dios, and when the people hear the message of God, es esta palabra que convierte el alma. it's His Word that has its effect on the soul. Esto es lo que cambia el corazón nuestro. That's what changes people's hearts. Y doy gracias a Dios So I thank the Lord que el Señor ha permitido a cada uno de nosotros allá that the Lord has allowed each one of us there de ver iglesias en diferentes lugares. to see churches in different places. Hermano Roberto mencionó algunas en antes. Brother Robert mentioned a few a little while ago. Hay muchas más en el día de hoy. There's a lot more Hay muchas today. regiones que están abriéndose. There are whole regions that are opening up. En las mayorías de las provincias del interior, In most of the provinces in the interior, algunas iglesias bautistas independientes están ahora reproduciéndose. there's now some independent Baptist churches that are reproducing themselves. Y para nosotros esto ha sido una bendición. And for us, that's been a blessing. Cuando enfrentamos el reto para escribir los libros a las escuelas, When I confronted the challenge of writing the books for the schools, yo parecía David enfrentando a Goliat, I felt like I was David facing Goliath. compitiendo con algunos editoriales I was competing with these large school book publishing companies. con millones de dólares para hacer esos proyectos que tienen ellos. They have millions of dollars to do their projects. Yo comencé con 75 centavos. And I started out with 65 cents. Ahora están bien guardados en un museo. And I've got those 65 cents back, kept in a special place in my house. Porque como mencioné, yo cambié de compañía. Because like I mentioned, I've changed companies now. No tenemos recursos. And we don't necessarily have large amounts of money. Tenemos el Dios del oro y la plata. But we have the God of the silver and gold. Y creo que cada uno de nosotros como creyentes And I think that each one of us as believers, podemos enfrentar grandes retos, we are able to confront great challenges realmente confiando en el Señor. if we trust in the Lord. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 The Word of God in Hebrews chapter 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. says, without faith it's impossible to please God. Yo entendí claramente, no puedo predicar el Evangelio si no creo en Dios. I understood very clearly, well, I can't preach the gospel if I don't really trust the Lord. No puedo influenciar en una nación para que confíe en Dios si no lo estoy haciendo. I can't expect that a nation is going to really follow the Lord if I'm not doing it myself. El equipo de estas compañías, cada vez que llega a las reuniones, All of the teams that these publishing companies bring every time that I go to the meetings, tienen un equipo de psicólogos, abogados, they've got a escritores. whole team of psychologists and abogados. Y tienen todo un equipo de trabajo. Anyway, they got a whole big team of people working with them. Cada vez que asisto a la reunión, Every time that I go to one of the meetings, con mi pequeño maletín, and I come in there with my little briefcase, entiendo que hay un Dios grande que me respalda. but I understand that there's a mighty God who is backing me up, Ángeles alrededor. and there's angels all around, Y que realmente somos hijos de Dios. and that really we are sons of God, children of God. Y aún el enemigo And even though the enemy reconoce reconoce. Even though the enemy recognizes, que el Señor está con nosotros. even he recognizes that the Lord is with us. Y es interesante, el apóstol Pablo It's interesting, the Apostle Paul enfrentó algo interesante en relación a esto. also faced some similar circumstances. Primera de Corintios, capítulo 16, 1 Corinthians 16:9. 16:9, Es un verso muy conocido. it's a very well-known verse.
que el apóstol Pablo habla de grandes puertas abiertas Here the Apostle Paul talks about great doors that are open. y unas puertas eficaces. Puede leer el versículo. Here's what the verse says, 1 Corinthians 16:9. For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries. Es interesante, podemos mencionar lo mismo que está pasando en Panamá. Grandes puertas se han abierto. It's interesting that we can see the same thing in Panama. Great doors have been opened. Y uno puede mirar algunos milagros del Señor en la nación. And we can see some miracles that God has done in our country. Hay, como mencionó el hermano Roberto, muchas personas, muchos hogares que aún no tienen una Biblia en su casa. It's like Brother Robert mentioned, there's still a lot of homes that don't even have a Bible in their home. La Biblia no es familiar para muchas personas. The Bible is not familiar to a lot of people. Esto fue lo que nos impulsó a poner en las manos de los estudiantes That's what moved us to put into the hands of the students los libros para las escuelas. the school books, the textbooks. Panamá es uno de los únicos países en Latinoamérica, Panama is one of the only countries in Latin America, por el milagro de las leyes que existen, because of the miracle that these laws exist, que permiten la educación religiosa y el uso de la Biblia en el país. that actually allows the religious education and the use of the Bible in the public schools. Hay puertas grandes y abiertas que menciona aquí el apóstol Pablo. There are great and effectual doors, like the Apostle Paul said here. Después de trabajar varios años en Panamá y buscar cómo compartir el evangelio, After I'd worked a number of years in Panama and was looking for how can I share the gospel, estudié mucho sobre la legislación del país. I studied a lot about the legislation that had been passed in the country. Yo crecí en medio de dos situaciones. Mi padre era del Ecuador y mi madre panameña. I grew up in the midst of a double situation. My dad was from Ecuador and my mother was Panamanian. Así que conozco la mitad de los dos. So I know half about both of them. Me hizo estudiar las leyes panameñas So that made me study the Panamanian law. y descubrí que en 1972 And I discovered that in 1972, la ley permitía y recomendaba la enseñanza de algunos textos bíblicos en el país. the law allowed and actually recommended the teaching of certain specific Bible verses in the schools. Y eso causó mucha curiosidad para mí. And that really aroused my curiosity. Y yo estaba diciendo, Señor, yo estoy orando por puertas abiertas. So I said, Lord, I'm praying for open doors. Posiblemente esta es la puerta que estaba esperando. And maybe this is a door I was looking for. Yo corría a las leyes del gobierno, a las autoridades del gobierno. So I pursued finding out about these laws that the government had passed. Y mi pregunta era, ¿por qué nunca han escrito sobre esto? My question was, why hadn't anybody ever written about this? Los religiosos controlaban todo. And the religious people control everything. Los religiosos tenían todos los libros para defender sus principios religiosos. The religious people have books that would defend their particular religious position, denominational position. Una actitud del enemigo de cegar los ojos del entendimiento de las personas And one of the tactics of Satan is to blind people's eyes to the truth, para poder controlarlos. to be able to control populations. Pero la Biblia enseña But the Bible teaches que el Señor quiere que conozcamos la verdad the Lord wants us to know the truth, y esa verdad hace libre. and this truth will make us free, Nos hace libre de la ignorancia, makes us free from ignorance, nos libra del pecado and frees us from y sin, nos hace mirar las cosas de un punto diferente. and makes us see things from a different perspective. Nos hace entender que hay una vida real, It makes us realize that there is a real life, una vida en abundancia, an abundant life, que quiere bendecir a toda una nación. and that God wants to bless the whole nation. Habían puertas abiertas en cuanto a esto. There were doors that were open in regards to this. Por más de 3 años trabajé muchas horas para producir el primer libro. It took me a long time. I had to work many hours to produce that first book. En muchas ocasiones me desanimaba pensando en cuánto va a costar hacer todo esto. And a lot of times I thought I was very discouraged, and I thought, good grief, how much is all this going to cost? Sabía que iba a ser muchísimo dinero y mucho trabajo, I knew it was going to be a lot of money and a lot of work. pero nada se compara al valor de una persona que se entrega a Cristo. But nothing can really compare to the value of one person who comes to know the Lord Jesus Christ. Nada se compara al poder ver ahora en toda esa región iglesias que están haciendo la obra del Señor. And nothing can compare now to our joy to see churches that are starting up all around in different places. Muchos discípulos que están multiplicando el trabajo. And many disciples who are multiplying the work themselves. En el día de hoy más de 300,000 estudiantes ya tienen los libros primeros nuestros. So I can say today that over 300,000 students in Panama have received our books. En un país donde todavía se mantiene el 68% de personas que no están leyendo la Biblia. And in this country where 68% of the people still aren't reading the Bible. Usted puede imaginar cuando esa palabra de Dios llega a su casa.
You can imagine the effect it has when the Word of God reaches a home. Afecta no solamente a los estudiantes, It doesn't just affect the students. afecta a los padres de familia, It affects the parents, quienes están repitiendo los versos bíblicos a sus hijos. because they're also having to work with their kids to learn these Bible verses. Puede imaginar en el día de hoy, We can just imagine today, casi 300,000 niños, approximately 300,000 kids, junto con sus padres together with their y parents educadores, and their teachers, muchos que no han conocido a Cristo, many of whom have not known the Lord Jesus Christ, memorizando Juan 3:16, memorizing John 3:16, que hay un Dios que les ama, and knowing there's a que God envió that loves them, a su hijo para sacrificarse por ellos, and gave His Son to die for us, que ellos son personas importantes, that they are important people to God, muy importantes para Dios, very important for God, y que pueden iniciar a vivir una vida and diferente. that they can start to live a different life. Y revisando aquí en Éfeso, So, as I was looking here concerning Ephesus, en el capítulo 19, in Acts, that is to say, Acts chapter 19, lo que el apóstol Pablo estaba hablando de esas grandes puertas que se habían abierto. when we find the Apostle Paul talking about great and effectual doors being opened. En el versículo 1, In verse 1 of Acts chapter 19, es interesante it's interesting. que aquí Apolo estaba en Corintio Here, Apollos, it says, was at Corinth, y Pablo estaba recorriendo todas esas regiones hasta Éfeso. and Paul was going around in all these regions around Ephesus. Había puertas abiertas, había un movimiento evangelístico, There were open doors. There was an evangelistic movement afoot. oportunidades para que alguien sea salvo, Opportunities for people to be saved. para que alguien realmente conozca de la verdad del Señor, For people to genuinely know the Word of God, and the truth of God. para personas que están en grupos religiosos For people that were members of different religious groups, puedan entender el conocimiento de la verdad. so that they could actually understand the real truth. Y ese es el deseo de nuestro Dios, And that's God's desire, que en todas partes del mundo that every person in the world, personas sean salvas. that people be saved in all parts of the world. Yo predico en Panamá I preach in Panama, y digo a las personas, no es un cambio de religión, and I tell the people that this is not just changing religion. no es un cambio de grupo social, This isn't just changing a social es group. un cambio en su vida. This is a life Es change. ser salvo, This is being saved. estar seguro que si muero hoy, And you can be sure that if you were to die today, voy a estar gozando de la presencia del Señor. that you would be enjoying God's presence. No es seguir cualquier grupo religioso, It's not just to follow some particular religious group, defendiendo falsas doctrinas, defending false doctrines, defendiendo realmente errores. and defending what are really errors. Para nosotros en Latinoamérica es muy triste For us in Latin America, it's very sad que la gente está saliendo de una religión that people are coming out of one religion para entrar en otra just to go into another one. y siguen presos, And they continue to be prisoners, siguen esclavos, continue to be slaves. porque lo que la Biblia me enseña Because what the Bible teaches me es que la verdad de Dios is that God's truth es la que hace libre. is that which makes us free. Y gloria a Dios por las iglesias So praise the Lord for the que churches fielmente who are faithfully trabajamos para guardar la verdad, working to keep God's truth para enseñarle la verdad a las personas, and to teach the truth to people. que realmente no somos negociantes del Evangelio. We're not businessmen with the gospel. Tenemos un deseo sincero We have a sincere desire que las naciones enteras that whole nations se vuelvan a Dios, could come to God, que toda nuestra región that our whole region tenga una relación genuina con Dios. could have a genuine relationship with God. Déjeme decirle que en los últimos 15 años And let me say that in the last 15 years, esto ha estado sucediendo en Panamá. this is happening in Panama. No tenemos una mega iglesia en ningún lado, We don't have any mega churches anywhere, pero hay pequeñas iglesias que están entrando a los lugares más adentro del país. but there's little churches that are starting up at the places as you get into the country. Hermano hablaba de la tribu de los Bugleres. The brother was talking about the Bugleri tribe. Estamos en el momento teniendo 6 construcciones de nuevos lugares para reunión en esa área. Right now, at this time, there's 6 different groups that are building their little buildings. Y hay hermanos que me están mencionando nuevos pueblos que yo no conozco. And the brothers are talking to me about little towns I've never heard of. Hay un movimiento evangelístico. There's an evangelistic movement among those people. Es increíble aún para nosotros que tenemos pastores y misioneros de nuestras iglesias It's incredible even for us that there's pastors and missionaries now coming out of our churches que están enseñando con nuestro libro de texto la palabra de Dios en las escuelas. that are teaching in the public schools with their textbook being the Bible. Hemos iniciado un proyecto que está vinculado con las escuelas, se llama Escuela para Padres.
We've started a new project which is connected to the schools. It's called School for Parents. ¿De qué manera el Señor puede influenciar en la familia? And we study how the Lord can influence in the family. Hablamos de valores. We talk about values. Bueno, el mejor manual de valores es la palabra de Dios. The best values manual is the Word of God. Cuando la familia sigue los principios de Dios, And when a family follows God's principles, realmente hay un cambio en ellos. there's a change in Ellos them. pueden ver una bendición. They can begin to see blessings. Hemos recibido notas del gobierno We've received notes from the government donde ellos han testificado. in which they have told us Realmente las cosas están cambiando. that things are changing. Y no es por mi libro, It's not just my book. no es nuestro esfuerzo, It's not our efforts, es el really. deseo de Dios It's God's de desire hacer una nación that there would be a que nation le adore, that would que worship le Him sigue. El and that would sueño, follow Him. el sueño nuestro Our dream es hacer de Panamá is to make Panama el país de la Biblia, a country of the Bible que pueda influenciar en Latinoamérica. that can be an influence throughout Latin America. Hermano Roberto nos mencionó sobre esto, Brother Robert mentioned a little bit about that. pero hay otros países Well, we didn't mention Donde about no- that, but there's other countries donde nuestros libros están ya funcionando. where our books are also being used. Algunas copias en México, Nicaragua, Ecuador You heard those places, right? y Colombia. And Colombia too, yeah. That's spelled with an O, not a U. Es la palabra de Dios It's the Word of God. que está llegando al corazón de la familia. It's reaching the hearts of families. Es que están cambiando en el sistema educativo. It's changing the educational system. Había un avivamiento. Pablo dijo, puertas abiertas. There was a revival then. Paul talked about open doors. Y debería ser el sentir en el corazón de cada cristiano. And it ought to be the desire in the heart of every Christian. No sé cuántos están pensando, ¿qué puertas abiertas habrá en mi barrio? I don't know if this has made you start thinking, I wonder what open doors there are in my neighborhood Ahí en su trabajo, or in my work ahí con sus compañeros en el colegio. with the people you go to school with. A veces nos quejamos que todo está cerrado. Sometimes we complain about everything being closed up. El gobierno cerró la puerta. The government's closed the door. Bueno, yo aprendí una buena lección con esto. But I've learned a good lesson about this. Para que una puerta se abra, In order for a door to be opened, necesita estar cerrada. it's got to be closed first. Hay que buscar la llave. Got to find the key. Dios me dio la llave a través del Ministerio de Educación. God gave me the key through the Ministry of Education. Dios me había estado preparando. God had been preparing me. Por 8 años serví enseñando en las escuelas. For 8 years, I served as a teacher and teaching in the schools. Conocía perfectamente los programas de educación. I knew all the system. I knew everything backwards and forwards. Por más de 10 años los había estudiado. I'd studied for over 10 years. Dios me hizo preparar en comunicación social. God had also prepared me as a journalist, social communication. Él estaba preparando todo eso. He was getting everything ready. Yo entendía cómo escribir los libros. I understood exactly how to write the books. No tenía el dinero y los recursos para pagar a todo un personal que me ayudara. I didn't have the money, the resources to hire people to help me write the books. Pero Dios me había dado el conocimiento. But God had prepared me and given me knowledge. Dios me había dado las herramientas. God had given me the tools. Él nos dio la fuerza, la salud. He gives the strength and the health. Así que por esa razón no podemos tomar gloria. And for that reason, there's nothing for us to Lo que glory in. hacemos es para la gloria de Dios, We're doing it for God's glory. para la gloria de Él. Porque He's Él the es, one that gets the Él es glory. el Todopoderoso. He's the all-powerful. En los siguientes versículos del capítulo 19, In this following verse here in chapter 19, el apóstol Pablo estaba haciendo de bendición, aclarando las ideas, aclarando el mensaje, dando las buenas nuevas. we see the Apostle Paul going around giving the message, clearing up people's misunderstandings and helping. Aquí en estos versículos las personas tenían un poco de confusión, no entendían algunos principios, Here he found some people who were very confused, didn't understand some principles. no sabían sobre realmente el Espíritu Santo. They didn't know that the Holy Spirit even existed. Gloria a Dios, en Panamá cuánta gente sigue confundida por no conocer la verdad. And in Panama, it's the same way. So many people are confused because they don't know the truth. Hay cosas sencillas quizás para ustedes aquí como el entender la seguridad de la salvación. There are simple things maybe for people here like you that understand perfectly well security of salvation.
Algo bien Eternal difícil, security, I mean. algo bien difícil para compartir con las personas allá. But it's something that's really difficult to present to people for the first time En los there. diferentes grupos religiosos que hay, Different casi religious groups that there are, ninguno de ellos comparte esta verdad. none of them believe that truth. Y la gente quiere decir, nosotros hacemos una parte, Dios hace otra parte. They want to say, well, we do our part and then God does his part. Hay gente que está transmitiendo esa doctrina falsa, es decir, tenemos que ayudar a Dios. And there's people that are transmitting this false doctrine and saying, well, we've got to help God save us. Qué hermoso es recibir la salvación por gracia. But what a blessing it is to receive salvation by grace. Él lo hizo todo. Oh, he did everything. Y lo que Él hizo es suficiente. That which he did was sufficient. Y yo puedo recibirlo por gracia And I can receive it by grace y seguirle a Él agradecido and follow him just gratefully porque Él es Dios. because he's God. Y realmente no sostenemos nosotros la salvación. We're not the ones who have to keep our own salvation. Somos salvos por lo que Él hizo por nosotros. We're saved because of what he did for us. La mayoría de la gente consideran realmente el movimiento de las iglesias como una iglesia universal. The majority of the people in the religious world consider that there's such a thing as a universal church. Otro de los conceptos errados que tienen. Another one of the wrong concepts, erroneous concepts. Ahora qué hermoso, hermano. En medio del avivamiento que Pablo hablaba en Éfeso, hay puertas abiertas para mostrarle a toda una nación hay una verdad en cuanto a la palabra de Dios. Well, what a blessing it is, just like it was for the Apostle Paul as he journeyed here, for us to be able to teach people that there is a truth and it's found in the Word of God. El apóstol Pablo estaba contento de las cosas que estaban sucediendo. The Apostle Paul was very happy to see the way things were going. De tal manera que dice el verso 8 que él hablaba con denuedo la palabra de Dios. And it says here in verse 8 that he went into the synagogue and spake boldly for the space of 3 months. Ahí el apóstol Pablo en ese tiempo estaba realmente compartiendo con mucho ánimo la palabra del Señor. At this time he was sharing the Word of God with great encouragement. Y como pasa naturalmente, And as naturally happens, en el siguiente verso, cuando predicamos la palabra, in the next verse we find out that when the Word of God is preached, algunos reciben el mensaje, some receive it, the message. otros lastimosamente endurecen su corazón. In others it says here, were hardened and believed not. Yo menciono a las personas, And I mentioned some people. usted está perdiendo la oportunidad que Dios quiere darle. You're missing the opportunity that God's giving you. Dice la Biblia que aquí el apóstol Pablo apartó a los discípulos. And here it says that the Apostle Paul, reacting to that situation, separated the disciples. Si usted está de visita en el día de hoy, If you're here as a visitor today, está escuchando de un Dios que le ama, you're hearing that God loves que you envió a Jesucristo por usted and that He sent Jesus Christ for you para pagar por sus pecados, to pay your sin, para hacerle libre. to make you free. Le ha enviado a una buena iglesia And He's got you here in a good church que predica la verdad. that preaches the truth. No está en un grupo religioso. This isn't just a religious Esta es group. una de las iglesias del Señor This is Jesucristo. one of the Lord's real churches. Yo no perdería la oportunidad de hacerlo, I wouldn't miss the opportunity that's before me de recibir a Cristo, to receive de Christ comprometerme con el Señor and to make a commitment to y the Lord ser parte de esta hermosa iglesia. and become part of this beautiful church here. Algunos se endurecieron, dice aquí la palabra, It says right here, y divers were hardened rechazan la bendición. and believed not. En el versículo 10 And over here as we go on to verse 10, dice que el apóstol Pablo continuó por espacio de 2 años, this continued by the space of 2 years. y de manera que todos los que habitaban en Asia, It says in such a way that all which dwelt in Asia judíos y griegos, heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. ¿ustedes se imaginan la felicidad del apóstol Pablo? Can you imagine the Apostle Paul's happiness? La felicidad de las iglesias. How happy the churches were. Él dijo, lo hizo en 2 años. It says he stayed there for 2 years. Yo tengo 15 y lo estoy tratando todavía. Well, I've been working at it 15 years and I'm still working at it. Pero en esos 2 años, But in those 2 years, él habló de toda esa región it says that all of Asia heard donde the las word. personas escucharon la palabra de Dios. They all heard the word of the Lord Jesus. Y esto es algo hermoso. This is a beautiful Eso thing. es una meta lograda. This is a goal accomplished. Yo quisiera que oraran por el proyecto escolar en Panamá. I'd like to ask you to pray for the school project in Panama. Hay aproximadamente 500,000 estudiantes en el primer nivel de primaria. There's approximately 500,000 students in the elementary school level. Estoy contento que hemos alcanzado ya cerca de 300,000, We're happy that we've reached maybe 300,000 of those. pero todavía hay 200,000 por That alcanzar. still leaves us 200,000. Panamá es un país bien cosmopolita. Panama is a very cosmopolitan country. Hay ciudadanos de diferentes partes del mundo.
There's people from all over the world that live there. que viven ahí por razón del canal de Panamá. A lot of them have come for the reasons of the Panama Canal. Cuando leí este verso, When I read this verse, yo pensé en cuántos niños de otras naciones viven en el país. I thought, wow, how many children whose parents are from other countries live in our country? Y están ahí recibiendo los libros en sus escuelas. And they're right here in the country getting this influence. Estos estudiantes de otros países están escuchando el mensaje de Dios. Students from other countries really are hearing the message of God. Cuando leí aquí a judíos y a griegos, And I read here where it says that there in verse 10, both Jews and Greeks. yo pensé panameños y extranjeros. And I thought, wow, Panamanians and foreigners. Así que el sueño sigue más adelante. So the dream just keeps stretching out. Realmente queremos que más personas And what we really want is for more people escuchen la palabra de to Dios. hear the word of God. La palabra del Señor dice en el verso 18 que esta nueva generación de creyentes, And it says over here in 18, verse 18, many that believed came and confessed and showed their deeds. muchos de los que creían en el Señor A lot of those that believed in the Lord, estaban ahí realmente dando testimonio de lo que había sucedido con ellos. they were there and gave a testimony of what had happened to them. Y qué hermoso es ver este desarrollo y este mismo progreso allá en las iglesias panameñas. And it's great for us to see this same exact process is happening in the Panamanian churches. Habían personas que habían creído. There's people that have believed. Inicié mencionando que las provincias del interior no existían iglesias bautistas. I started out by saying that how in the provinces in the interior at first there were no churches. Hoy en día es hermoso cada vez que viajo por la región de ver algunas. But today, now as I travel through the region, there are some. El Señor ha tenido misericordia, The Lord has had mercy. ha salvado personas He saved people. y estos discípulos están a su vez alcanzando a otros para Cristo. And these are now disciples who are reaching other people. Cuando la palabra de Dios llega a un país, When the Word of God reaches a country llega al corazón de la familia, and it reaches the heart of a family llega una persona, esa palabra cambia, and it gets into a person's heart, that person changes. transforma. And they're transformed. En el verso 19 In verse 19, it dice que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. says, many of them also which used curious arts brought their books together and burned them before all men. Eran libros valiosos para ellos. These were really expensive books. Cuando nos convertimos, But when we get converted, cuando recibimos ese tesoro de la salvación de when Dios, we receive the treasure of the salvation of God, Dios cambia inclusive nuestros intereses. God changes our value system as well, too. Muchas veces somos esclavos, hermanos, de las cosas de este mundo. Sometimes, many times we're slaves to the values and the interests of this world, Somos esclavos del materialismo. slaves of materialism. Esta gente despreciaron todas esas ganancias que antes tenían But these people said, that stuff's not worth anything y to abrazaron us el anymore. Evangelio. Abrazaron el Evangelio. And they embraced the gospel of Christ. Abrazaron esa salvación en Jesucristo. ¿Cómo? Abrazaron la salvación Oh, en they Jesucristo. embraced salvation in Christ. El versículo 26 In verse 26, habla de un cambio interesante en la vida de esta gente. it speaks about an interesting change we see in these people. Muchas personas realmente confiaron en el Señor. Really, a whole lot of people had trusted in the Lord. Voy a leer el versículo 26. Okay, verse 26 says, moreover, ye see and hear that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, this Paul has persuaded and turned away much people, saying that they be no gods which are made with hands. Gloria al Señor. Hablaba del trabajo del apóstol Pablo. So praise the Lord, he was saying that this opponent here was saying that Paul, he was talking about Paul's work. Bueno, mucha gente saliendo de la idolatría. Said, wow, a lot of people are turning away from idolatry. Cada vez que la gente me pregunta de Estados Unidos, And every time people ask me in the United States, le digo a las personas en Panamá, and I tell people in Panama, los ídolos acá son diferentes. ¿cómo? Los ídolos acá son diferentes. Oh yeah, the idols here are different. No hay tanta parte religiosa. It's ¿cómo? No hay tanta religiosidad. There's not quite as much religiosity. No hay templos con imágenes hechas de There's mano. not temples with statues in them that people are going and kneeling down before. Pero como seres humanos, But like human beings, hay otros ídolos que nos alejan de Dios. there's other idols that lead us away from God. Hay otros ídolos que no nos dejan ver la gloria de Dios. There's other idols that obscure the glory of God. Otros ídolos que no te dejan ver la bendición de Dios. Other idols that don't let us have God's blessings. Cuando usted toma a Dios en serio When you take God seriously y aprendemos a confiar en Él, and we learn to trust in Him, esos ídolos no sirven. those idols are just worthless. Estamos listos a abandonarlos. And we're ready to abandon them. Estamos listos para botarlos. We're ready to just throw them away.
Y esto fue lo que pasaba con la predicación de la palabra de Dios. That's what happened with the preaching of the Word of God. El versículo 20 dice que crecía y prevalecía la palabra de Dios. Verse 20 says, "So mightily grew the Word of God and prevailed." Había un crecimiento de la palabra del Señor. There was growth of the Word of God. Lo menciono para la gloria de Dios. And I mention it for God's glory. En un país que en 15 años, Our country in 15 years, que hemos podido cambiar del 13 al 25% de personas que están estudiando la Biblia. we've changed from 13 to 25% of people who are now Bible believers. Como dije, no soy muy bueno en las matemáticas, Like I said, I'm not very good at math, pero mientras estoy aquí, but while I'm here, tenemos discípulos que están predicando en Panamá. we've got our brethren, disciples that are preaching right now today in Panama. Mientras estamos aquí, While we're here, hay programas de radio que están saliendo con la predicación de la palabra de Dios. there's radio programs going out today with Yo no sé the cuánta Word gente of se God being preached. no sé cuánta gente se convirtió hoy. I don't know how many people got saved today ¿Cuántas almas fueron ganadas? or how many souls were saved. Algunos de nuestros discípulos, Some of our disciples, que es nuestra segunda generación, that's now a second generation, están bautizando personas. they're baptizing people. Las iglesias están reproduciéndose. Churches are reproducing themselves. Así que es difícil calcular los números. So it's hard to know the numbers. Pero a Dios exactly. sea la gloria. But to God be the glory. Está creciendo poco a poco. It's growing little by little. En mi casa tengo una caja donde regalamos Biblia. In my house, we have a book a box, from which we give away Bibles. Junto a mi esposa y mis hijos, Together, my wife and I and our family. comenzamos el proceso de regalar unas 300 Biblias cada mes. We started this process, and our goal is to give out 300 Bibles a month. Eso puede ser más de $1,500 todos los meses. That's approximately $1,500 every month. No ha sido muy fácil, It hadn't been that easy, pero como hermano mencionó, es como la viuda de Sarepta. but like the brother mentioned earlier, it's like the widow of Sarepta. Cada vez que esa caja se está vaciando, Every time the box gets empty, Dios la llena. God fills it up again. Ya más de 2,000 Biblias han sido entregadas So we've given out in our little program over 2,000 Bibles y la now, caja sigue llenándose. and the box is still keeps getting full. Ya no me preocupo por eso. I've quit worrying about it. Entendí que Dios quiere que su palabra llegue a la gente I've understood that God wants His Word to get out to people. y Él la va a llenar, no sé cómo. He's going to fill it. I don't know how. Así que no quiero estar preocupado por eso. So I'm not worried about it anymore. Finalmente el apóstol Pablo dijo, Finally, the Apostle Paul said, también hay adversarios. the doors are effectual and doors are open, but there's many adversaries. Bueno, el enemigo es algo real The enemy is real, y algo que prueba que hacemos las cosas en la línea de Dios. and something that proves that we're really doing things in God's purposes. Y cuando queremos vivir piadosamente, And when we want to really live a godly life, donde estamos realmente pisando un terreno controlado por el enemigo, when we're stepping on Satan's ground that he's controlled for a long time, va a haber adversarios, there's going to be adversaries. va a haber algunas dificultades, There's going to be difficulties. pero también vamos a encontrar a un Dios que responde. But we're also going to find God who responds. En el verso 9 ya leímos que había personas duras de corazón, In verse 9, we read about the people that were hard-hearted que rechazan y se burlan del mensaje que and compartimos. that rejected and made fun of God's message. Hay religiosos que tratan de imitar lo que nosotros hacemos. There's religious types that try to imitate what we're doing. El diablo es mentiroso And the devil is a liar. y trata de hacer un camuflaje para imitar lo que nosotros He hacemos. tries to make kind of a camouflage his doings to look like what God's doing. Él ha sido mentiroso desde el inicio. He's been a liar from the beginning. La gente quiere copiar las estrategias. People want to copy our strategy. La gente ha querido comprar nuestros productos. People have tried to purchase our products. Han querido pagar por los materiales que estamos They desarrollando. wanted to pay for the materials that we distribute free, tracts and Bibles and books. Mi respuesta a todos esos comerciantes, And my answer to all of these businessmen el problema es que yo tengo un contrato con mi compañía said, the problem is that and I've got a contract with my y company. yo sí voy a vender mis productos quizás algún día. And ¿cómo? Voy a vender mis productos algún día. And I'm going to sell my product someday. El único problema es que tengo que terminar el contrato. But the only problem is I've got to be done with fulfill my contract. Yo firmé con el Señor un contrato por 105 años. I signed a contract with the Lord for 105 años. 105 years. Así que cuando termine, So puede ser. when I've got that contract fulfilled, come by and talk to me. El primer compromiso con nosotros es con el Señor. Because see, the commitment that I have is with the Lord. Es interesante aquí que dice que había judíos exorcistas. It says back in this chapter, it mentions some Jewish exorcists.
Que estas personas que quisieron imitar lo que Pablo estaba haciendo. These were people that were trying to imitate Paul's ministry. Decir que miren, en el nombre de Jesús podían controlar ese demonio. And they were saying, in Jesus' name, we want to control these demons. Y ese demonio saltó sobre ellos y los controló a ellos. But the demon jumped up and took control of them. Y aún Whooped them and ran them el off. enemigo dice, conozco quién es Jesús y conoce quién es Pablo. And the demon said, the evil spirit answered and said, Jesus I know and Paul I know, but who are you? Gloria a Dios. Esto me anima. Praise the Lord, this encourages me. ¿Cuántos son cristianos genuinos? How many are genuine Christians? Cristianos de verdad. Real Christians today? El Señor te conoce. Well, God knows you. El Señor me conoce a mí. The Lord knows me. Pero esa gente que quiso imitar y hacer el trabajo, But these people that were trying to imitate and Sin do tener- a job without having sin tener una relación con Dios, a real relationship with God, realmente no eran genuinos. it wasn't genuine. Y es triste cuando podemos ver personas que dicen ser cristianos y no lo son. It's sad when we see people who claim to be Christians, but they aren't really. Triste ver pastores o personas que dicen somos siervos de Dios cuando en realidad no lo son. It's sad to see people saying, oh, I'm a servant of God, but they're not really. No sé cómo es aquí en los Estados Unidos, I don't know how it is here in the U.S., pero en Latinoamérica lastimosamente but in Latin America, unfortunately, hay muchos negociantes del Evangelio. there are a whole lot of people doing business with the gospel or making merchandise of the gospel. Como dice la palabra de Dios, su Dios es el vientre. ¿Cómo? Su Dios es el vientre. Oh, yeah, okay. Like the Bible says, their God is their belly. Están buscando su propio bien y no el del otro. They're looking for their own well-being and not the well-being of others. Cada vez que estos negociantes me ofrecían dinero por los libros, Every time that these businessmen offer me money for the school books, yo le decía, cada niño vale más que lo que usted me pueda pagar. I said, each child's soul here in this country is worth more than anything you could ever pay me. Una persona que se salve, One person who gets saved, para mí es algo grande. for me, that's great. Estaría dispuesto a dar no tan solo el dinero. I'm willing not just to give the money. Yo quise dar mi propia vida para esa gente. I'd like to give my life for these people. Después de 15 años estoy súper contento After 15 years, I'm extremely happy de poder servir al Señor, to be able to serve the de Lord dedicar mi tiempo completo para servirle. and to be able to be working for Him full time. El Señor ha sido fiel con nosotros, The Lord has been faithful with ha us. bendecido mi familia. He's blessed my family. Mi primera hija es la esposa de un pastor My oldest daughter is the wife of a pastor, y están sirviendo también al Señor. and they're serving the Lord too. Hemos podido transmitir la visión a ellos We've been able to pass our vision on to our children. y pueden realmente resistir todos esos ataques del enemigo. We've been able to resist all of the attacks of the evil one. Este pasaje también menciona a Demetrio. And this passage also, Acts chapter 19, mentions Demetrius. Otro hombre que era el artesano, que hacía negocios con las imágenes de aquel tiempo. This guy was an artisan, and his business was making these idols. Algo que molesta al enemigo Something that really bothers the enemy es cuando está perdiendo sus ganancias, is when they're losing their business, cuando está perdiendo el control, when they're losing control cuando of the está money, perdiendo su gente, when they're losing their people. Y lastimosamente esto es lo que pasa en el mundo actual también. Unfortunately, the same phenomenon happens in the world around us today. Muchos de estos negociantes, A lot of these businessmen, cuando vieron que nuestro libro fue aceptado en el Ministerio de Educación, when they saw that our book was accepted by the Ministry of ellos Education, no podían imaginar they couldn't imagine que un humilde siervo del Señor, that some humble little servant of God, un pastor, un misionero con una pequeña congregación, just a pastor, a missionary with a little old bitty group of people, pudiera influenciar a cientos de miles de niños en el país. could influence hundreds of thousands of kids in the Que country, nuestro libro fuese aceptado por el Estado. that our book would be accepted by the state. Eso solo lo hace el Señor. That's what God does. Esa es la gracia de Dios. That's the grace of God. Como mencionó el hermano, ellos trataron de hacerme daño Like the brother said, they tried to do harm to me en diferentes maneras. in different ways. Destruyeron nuestra oficina. They destroyed our office completely. Yo recuerdo que destruyeron todo mi equipo que teníamos para radio y video que estábamos en grabaciones. They destroyed all my video and radio production equipment. Nos hicieron perder mucho dinero. They made us lose a lot of money. Y como dijo el hermano, dejaron un mensaje. And like the brother said, they left a little message there. Negociemos el asunto y le vamos a dejar tranquilo. Let's do business about this, and we'll leave you alone. Yo hice un programa a nivel nacional I have a radio program on a national level, y le dije a esta gente and I told those people que les amaba a ellos,
that I loved them, que no iba a pelear con ellos, and I wasn't going to fight with que them, tenía un Dios que me defendía that I had a God who's going to defend y me, que la verdad de Dios and that God's truth no es negociable. is not up for sale. No es negociable, hermano. It's not for sale. Hay que darla tal y como la palabra nos ha sido encomendada. We have to give the Word of God to people exactly as we've received it and is written here. Y doy gracias a Dios So I thank the Lord que el Señor ha sido fiel, that God has been faithful. que nos ha guardado. He's kept us. Ahora mismo estamos desarrollando los libros para el siguiente nivel, Right now we're developing the next level of books, Junior School. junior high school level. No sé qué retos vamos a enfrentar. And I don't know what more challenges there are going to be. Hay 200,000 estudiantes esperando por esto. There's 200,000 junior high students in the country. Hay muchos gastos involucrados en todo el proceso. It's really an expensive process. No sé qué es lo que pase el siguiente mes, I don't know what's going to happen next month. pero sé que el Señor está con nosotros. But I know the Lord's with us. Y pido sus oraciones por Panamá, So I'd ask for your prayers for Panama, por esta gran puerta que se ha abierto, for this great door that's opened, que a través del sistema educativo that through the educational system, las personas puedan recibir el mensaje de Dios people can receive the message of God's Word, y sigan los resultados como hasta ahora. and that can receive and we can see more results like we've been seeing up till now. Más personas salvas, More people saved, más iglesias plantándose en el país, churches being planted throughout the country, reproduciendo discípulos reproducing disciples para la gloria del Señor. for God's glory. Quiero invitarles a ustedes I'd like to invite you a poder orar to pray, please, y ser parte de este milagro que Dios está haciendo, and to be part of this miracle that God's doing, iniciando en Panamá starting in Panama, para bendecir a Latinoamérica. so that it can be a blessing to all of Latin America. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Thank you very much, and God bless.